नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक के एल मानसी यूट्यूब चैनल स्वागत। आसतु आज जानिबा मकर संक्रांति उपलक्षे 13टी यात्रा पार्टी अनुष्ठान केउठी केबे केते दिन धरी यात्रा परिवेशन करूची ए वीडियो रे जानि नेबा। ता पूर्व आपण माने ए पर्यंत आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताल एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु। ता सहित एमिति नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम देखिया पई नोटिफिकेशन को ऑन करनियंतु। तबे आसंतु वीडियोटी स्टार्ट करिवा। कोणार्क गणनाट्य आंजी भद्रक 15/1/2024 रु 17/1/2024 पर्यंत कोणार्क गणनाट्य नाटक मित्तल तते मिछ मते सत नाटक सेई गोटिए भूल पाई नाटक कन्या साजिची कोणार्क रे तो बिना मु अधा अधा तुलसी गणनाट्य 14/1/2024 रु 17/1/2024 पर्यंत अर्नल भुवन नाटक तू हसुथिबु मो लुहरे नाटक अधा रातिर साथी तुलसी गणनाट्य एते दुष्ट तमे केबेटु हेलो नाटक तो साथे बंधा मो जीवन डोरी तो साथे बंधा मो जीवन डोरी यात्रा दुर्गा मंदिर फुलुरी गाड़िया केउंझर 15/1/2024 रु 17/1/2024 पर्यंत नाटक दिन सरुनी की लुह सरुनी नाटक गाँ देना लुह सरीजी फुली गला परे भलरे अछि नाटक संदेही सिंदूर नाटक संदेही सिंदूर बागायती लोकनाट्य मालहाट तारापुर कटक 13/1/2024 रु 16/1/2024 पर्यंत बागायती लोकनाट्य नाटक ए मन झुरुछि तते नाटक ए मन झुरुछि तते नाटक मेनू अपार ए नुआ कहानी जीवन भासुची आखि लुहरे कंधेई मारुची उपरवाला नाटक कंधेई मारुची उपरवाला यात्रा राजनंदिनी बामला मकरमाला 13/1/2024 रु 15/1/2024 पर्यंत यात्रा राजनंदिनी नाटक राजा को मागिछि राजनंदिनी एमिति बंधन केमिति हेला एमिति बंधन केमिति हेला छती मु 7 दिनर स्वप्न महल सुंदर कुली बेतनटी मयूरभंज 14/1/2024 रु 16/1/2024 पर्यंत यात्रा स्वप्न महल नाटक केमिति हेला एमिति प्रेम स्नेह कांगाल नाटक स्नेह कांगाल केते कांदीबुरे गौरा दास यात्रा स्वप्न महल झियतु अपराजिता यात्रा झियतु अपराजिता चॉकलेट रंगमंच बरहाटी पुरी 21/1/2024 रु 24/1/2024 पर्यंत चॉकलेट रंगमंच नाटक बंची पारिबिनी तो बिना नाटक सरू नाही जमा दुखर दिन तारिणी गणनाट्य पाणीगोछा नयागढ़ 15/1/2024 रु 18/1/2024 पर्यंत
ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣି ଫୁଲ। କାଳୀ କନ୍ୟାର କଳା ସୁନ୍ଦର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୋପୀନାଥପୁର ବଡ଼ମ୍ବା କଟକ 15/1/2024 18/1/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ନାଟକ ଝରିଗଲା ଧରା ଫୁଲ। ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି। ନାଟକ ତୋ ଲୁହରୁ ଅଧେ ମତେ ଦେଇଦେ। ତୁ ରାଜା ଝିଅ ମୁଁ ରିକ୍ସାବାଲା। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଈଶ୍ୱରପୁର ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକ 15/1/2024 18/1/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତିହିଡ଼ି। ନାଟକ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ମିଛେଇ ମୋନାଲିସା। ନାଟକ ଲାଗିଲାରେ ପ୍ରୀତି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ବଲୁଅ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ 10/1/2024 14/1/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା। ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ। ଫେରିବୁ ତୁ ଏକା ଏକା। ନାଟକ ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର 15/1/2024 18/1/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ରଜା ଘର କଥା ମନେ ରଖିଥା। ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ରାତି ସୁନ୍ଦରକୁ ସାଥୀ ସୁନ୍ଦର। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ହରିପୁର କବିରପୁର ଯାଜପୁର 14/1/2024 17/1/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ନାଟକ